گلا گلا زین پټ کې پسر مړوشي آشنا هاي گلا 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 مشر مولانا هاي گلا 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 زین پټ کې پسر مړوشي آشنا هاي گلا 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 مشر مولانا هاي گلا 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 رے براورے نما هاي گلا 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 زیادہ دی پگڑے هاي کلی 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 ہی لگز مرے هاي کلی 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 ہی لگز پرلے هاي کلی 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 دمینی ما هاي رما 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 من دیکھلو ما هاي رما 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 زلامی پریشو یا هاي رما 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 مولانا زما قائد هاي گلاب 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 دے دوا خالی هاي گلاب 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 ناری فتنی زد هاي گلاب 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 غم پار ظالم هاي تی 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 زر کون علم هاي تی 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 دخپال دل خادم هاي تی 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 زن پټ کې پسر مړوشي آشنا هاي گلا 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 مشر مولانا هاي گلا 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 رے براورے نما هاي گلا 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 دمینی ما هاي رما 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 من دیکھلو ما هاي رما 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 زلامی پریشو یا هاي رما 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 زین پټ کې پسر هاي یارا 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 سپیل مخمونوا هاي یارا 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 قائد یربا هاي یارا 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 سجاد اجازی هاي غالی 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 سمخ نورانی هاي غالی 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 دل کی شاعری هاي غالی 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 سجاد اجازی هاي غالی 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 سمخ نورانی هاي غالی 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 دل کی شاعری دل کی شاعری هاي غالی 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 زیادہ دی پگڑے هاي کلی 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 ہی لگز مرے هاي کلی 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 ہی لگز پرلے هاي کلی 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 مولانا زما قائد هاي گلاب 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 دے دوا خالی هاي گلاب 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 نهری فتنی زد هاي گلاب 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 السلام پاواز جناب انقلابی ناتوان قاری سلمان حقیار ملک او کلام دے حضرت مولانا سجاد الحجازی ریکارڈنگ الحقیار اسٹوڈیو تنگے بازار ابھی نمبر 73 0359 45 157 والسلام.